Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let me introduce myself. My name is Nurinda Apriela from English Education Department B 2019. Now I'm in the third semester, and here I will explain about the one of materials in intermediate grammar course by Mr. Adi Isma. That is a passive voice. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian passive voice. Passive voice adalah suatu bentuk kalimat di mana subjek menerima aksi, bukan melakukan aksi. Dia tidak seperti active voice yang fokus terhadap pihak yang melakukan aksi atau doer of action. Bentuk ini lebih berfokus kepada pihak atau objek yang menerima hasil dari suatu aksi tersebut, atau biasa disebut dengan receiver of action. In English, passive voice is a form of sentence where the subject of the sentence takes action, not takes action. Unlike active voice, which focuses on the party doing the action or doer of action, this form focuses more on the party of object that receives the result of an action or a receiver of action. Selanjutnya adalah fungsi dari passive voice. Kalimat pasif atau passive voice digunakan untuk menunjukkan ketertarikan pada seseorang atau objek yang dikenai tindakan dan bukan seseorang atau objek yang melakukan tindakan. Jadi, hal atau orang yang terpenting akan menjadi subjek kalimat. The function of the passive voice. Passive voice is used to show interest in a person or object that is subjected to an action and not a person or object performing the action. So, the most important thing or person will be the subject of the sentence. Umumnya, kalimat aktif yang biasa ditransformasi menjadi kalimat pasif berbentuk kalimat aktif yang mengandung transitive verbs. Kata kerja yang memerlukan objek langsung seperti make, bring, buy, write, dan sebagainya. Sebaliknya, kalimat pasif yang mengandung intransitive verbs, kata kerja atau kata kerja yang tidak memerlukan objek langsung seperti cry, swim, go, arrive, dan die tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif. Namun, apabila intransitive verbs tersebut diikuti oleh preposition, ada kemungkinan kalimat tersebut bisa diubah menjadi kalimat pasif. Tetapi, kalimat pasif yang terbentuk akan sangat kaku. However, if the intransitive verbs is followed by preposition, there is a possibility that the sentence can be turned into a passive sentence, but the passive sentence will be very stiff. So this is a simple formula table of the passive voice. The formula is subject plus to be plus past participle. First, in simple present, am is are plus past participle. For example, is created. The second is present continuous. Am is are being plus past participle. An example, is being created. Third, simple past, was or were plus past participle. Example, was created. The word created can be replaced with any other past participle. Okay, next, the fourth, past continuous, was or were being plus past participle. For example, was being created. Fifth, present perfect, has or have been plus past participle. For example, has been created. 6.
past perfect. Had been plus past participle. An example, had been created. 7th, simple future. Will be plus past participle. Example, will be created. 8th, future continuous. Are going to be plus past participle. For example, is going to be created. And the last in future perfect, will have been plus past participle. For example, will have been created. Perlu dicatat bahwa penggunaan kalimat pasif dengan perfect continuous tenses biasanya jarang dilakukan karena menghasilkan struktur kalimat yang terlalu rumit dan sulit dipahami. Therefore, this should be avoided even if it is grammatically correct. Nah, selanjutnya adalah penggunaan dan contoh kalimat passive voice. Kalimat pasif umumnya digunakan dalam kondisi sebagai berikut ini. Yang pertama adalah ketika pelaku aksi atau door of action tidak diketahui. For example, my money has been stolen. Nah, dalam contoh ini, the speaker doesn't know who stole his wallet atau pembicara tidak tahu siapa yang telah mencuri dompetnya. Yang kedua adalah ketika pelaku aksi sudah jelas dan tidak perlu disebutkan. Contohnya adalah wheat is ground in Karawang. Contoh passive voice ini sudah sangat jelas karena dimana kita sudah ketahui bahwa petani is a door of action atau pelaku aksi atau petani yang telah menanam gandum. Yang ketiga adalah ketika tidak ingin memberitahukan siapa pelaku aksi. Example, mistakes were made. Di sini pembicara tidak ingin memberitahu siapa yang sudah membuat kesalahan. Yang keempat adalah ketika pelaku aksi adalah semua orang atau people in general. Contohnya, Transjakarta is used as an alternative means of transportation to avoid traffic jam. In this example, the door of action is all people because Transjakarta can be used by the wider community. Atau kita sudah ketahui bahwa Transjakarta itu digunakan oleh masyarakat umum. Yang kelima adalah ketika pelaku aksi telah disebutkan pada kalimat sebelumnya. Contohnya, Mr. Han caught Ari cheating on the test. Ari was given punishment immediately. Nah, dalam contoh ini, Mr. Han sudah disebutkan sebagai pelaku aksi. Ini disebutkan pada kalimat pertama, sehingga tidak perlu disebutkan lagi pada kalimat kedua. Ini adalah actor in passive voice. In some conditions of use of the passive voice, the biprasa is not used for several reasons as noted above. Namun sebenarnya kita dapat memasukkan pelaku aksi jika informasi tersebut sangat penting atau dalam kondisi sebagai berikut. Nah, ketika terdapat informasi baru atau kalimat kedua. Contohnya, bottled water comes from mountain water. It is produced by water company. Yang kedua adalah atau bagian B, ketika mengetahui nama jelas pelaku atau pelaku aksi adalah orang terkenal. For example, Siti Nurbaya is written by Marah Rusli. Yang ketiga atau bagian C adalah ketika identitas pelaku aksi sangat mengejutkan atau tidak dikira-kira. Contohnya, it's hard to believe that this beautiful jazz melody was composed by an 8-year-old. Nah, yang terakhir adalah passive voice dengan get. Kata get dapat juga digunakan pada kalimat pasif untuk menggantikan to be, am, is, are. Biasanya kalimat pasif dengan kata get digunakan pada percakapan informal. Just like when using to be, am, is, are, the get form used must also be adjusted to the stance of the sentence. Dalam tabel ini adalah rumus passive voice dengan get. Yang pertama, simple present. Get or gets plus past participle. For example, get created. Second, present continuous. Am, is, are, getting plus past participle. For example, is getting created. Third, simple past.
got plus past participle. For example, got treated. Next is past continuous. Was or were getting plus past participle. An example, was getting treated. 5. Present perfect. Has or have gotten plus past participle. For example, has gotten treated. 6. Past perfect. Had gotten plus past participle. An example, had gotten treated. 7. Simple future. Will get plus past participle. For example, will get treated. 8. Future continuous. Are going to get plus past participle. For example, is going to get treated. The last, future perfect. Will have gotten plus past participle. An example, will have gotten treated. Conclusion is that passive voice does not only use the phrase by, but is also included in the tenses and also the additional word get, but still with the same function, namely to show interest in a person or object that performs an action. Okay, I think that's enough about passive voice in intermediate grammar course. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.